So ayun guys, good morning, good morning, good morning. Kagising lang natin. Ay hindi pala, kaliligo lang. Kagising natin kanina, naligo na tayo guys. Kaya yun, naligo tayo guys, naligo. Kasi kahapon di tayo naligo, nakalimutan natin. Ayan guys, magluluto tayo ngayon. For today's video, magluluto tayo ng ano guys. Papakita ko to sa inyo guys. Ayan. Ayan guys. Lindag guys, lindag. Ayan. Magkakati sana ako ng patay. May lindag naman na ulam guys eh. Maning. Ayan guys, ano kayang masarap na luto dito guys. Ayan guys, lutuin na natin. Let's go. Lutuin na natin guys. Ayan guys. Nanda ko na yung ano guys, yung luya lang yung lalagyan natin guys. Ayan, papakulo tayo ng tubig tapos lagyan natin ng bagong guys. Napakangas. Ito guys, yan guys oh. Yan. Tapos guys, lagyan natin yung ano, luya. Ayan. Tapos bagong guys, bagong. Lagay na natin yung bagong insan. Ayan na insan. Ayan, naglagay na tayo ng bagong insan. Migos na insan. Tapos Ajinomoto masala insan. Ayan na insan. Naglagay na tayo insan. Kunti lang insan. Tama na insan. Ayan guys. Gagaya ko na sana si Mr. Nobody. So, ayun guys. Habang pinapakulo natin yung ano guys, yung tubig, kuha naman tayo ng lemongrass guys. Ano itong lemongrass? Ayan guys oh. Lagyan natin ng lemongrass. Ayan guys, nakakuha na tayo. Yan, mamaya tutupin na lang natin guys. Tapos may mga ano doon guys, nakita kong mga ugot-ugot, mga talbos guys. Meron silang ano guys, inuwing talbos. Ano tong klaseng talbos na to? Yan guys oh, talbos. Masarap kaya to? Ay, talbos na nga na yan ng tabungaw guys. Talbos ng tabungaw. Ito na lang, lagyan natin guys, lemongrass. Pwede kayong lagyan ng saluyot din guys. May saluyot dito eh, you know. Yan guys, saluyot. Ayan guys, magluluto tayo. Andito yung liddiga. Nugasan na natin. Ayan. Hoy Mulay, lang iya ka, kinakain mo. Ayan guys, kumukulo na. Ilagay na natin yung lemongrass. Ayan. Ayan guys. Tapos lagyan na natin ng guys, yung suso ulidag guys. Ayan. Lagyan na natin guys. Ayan. Ayan guys. Hintayin natin na ano yun guys, kumulo. Ayan. Hintayin na lang natin na kumulo guys. Ayan guys. Tapos ano guys, magsasaing na rin tayo guys. Magsasaing na tayo guys.
Magsasaing na tayo guys. Kunti lang yung kanin natin guys. Yan. Kaya sasaingin natin yung isa guys. Ito. Ayan guys. Ayun guys. Naluto na guys. Tikman natin yung ano guys. Yung sabaw niya guys. Wow. Tikman natin guys. Tikman natin. Sabaw pa lang yan guys, titikman ko. Napakasawabi guys. Yung naman guys, yung laman naman guys, laman. Guys, ito guys, oh, laman. Yan guys, oh, laman. Ayan. Yung laman naman guys, titikman natin. Wow. Walang katalo-talo. Pagliddig ang ulam. Napakasabi. Napakasarap guys. Ngayon ulit tayo mag-ulam ng ganito. Oh, mek. Ayun guys. Nandito na lang guys. Maraming salamat po sa mga nag-follow sa page natin at sa papalo pa lang po. Ayan. God bless po sa inyong lahat at ingat po kayo lagi sa inyong pupuntahan. Ayan guys. Okay na okay ang luto guys. Ayan guys, hanggang dito na lang guys. Ayan, tapos na ang linuto kong liddig.